Pera this o is it. bola? Moment of truth. Moment of truth. What do you want? Ay, bola Money or gatas? dapat. Oy! Money, not pa ganyan. Money or Ay! gatas? Hi! Nako, anong pipiliin? Anong pipiliin, baby? Anong pipiliin? Dali, dali, dali! This one. Anong pipiliin? Ay, ay, ay! Asan? Anong pipiliin? Dali, dali, Touch mo, touch mo. dali! Pili na! Ay, ay, ay! Gatas ang pinili! Yay! Yay! May gatas na si May gatas baby! Yay! Tuwan-tuwa na si baby! Oh, last chance na. Oh, isa pa, isa pa. Baliktarin mo, baliktarin mo. Gatas. Baliktarin naman, baliktarin Okay ulit. ba? Ayan ha, last chance na. Raya, ano? Dali, decide na Raya. Yan. Ay, gatas talaga! Ay, ay, ay! Oh, gatas. Gusto niya talaga ang gatas niya. Gatas. Ayaw ng pera. Ay, kawawa naman si Mami. Sayang. Tuwan-tuwa si baby, si Mami. Wala. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Gatas. Ah. Okay.